الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم قائد اہل سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے شمع رشد و ہدایت چلے آئیے پے کرے علم و حکمت چلے آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ مسلمان اول سینکوا پوٹری کے مکہ المکرمہ سوسائٹی کی طرف سے عقیدت و محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ منعقدہ سالانہ عرس قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ احمد شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ کئی علماء و ائمہ کی شرکت رہی۔ آغاز مجلس قل شریف سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بعد ازاں قاری نوشاد عالم دامت برکاتہ مالیہ اور بزرگ عالم دین حافظ قاری محمد رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہ مالیہ نے افتخار تلاوت حاصل کیے۔ باور و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो नाम है जिसने उजड़े गुलिस्तां को नई ज़िंदगी बख्शी,
جس نے اپنی شینی گفتگو سے بچھڑے لوگوں کو قریب کیا، جس نے اپنے زور خطابت سے سرکش باطل پرستوں کو منہ توڑ جواب دیا، جس نے گلشن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہرا بھرا بنایا، جس نے تحفظ ناموس رسالت اور نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ساری زندگی بے پناہ کوششوں میں صرف کر دیں۔ رہتی دنیا تک اہل اسلام اس اہم شخصیت کا احسان مند رہے گا۔ جزیرے ماریشس کے بہت اچھے ثناخواں جناب محمد نادل بھولا صاحب نے اپنے خاص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں اس طرح حاضری دی۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنے محفل میں ہے جلوہ گر کہ دیوانوں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ اور کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، یا اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عرض کرتے ہیں یہ شاہ احمد رضا، البحر ولا هو الموجود من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجھار میں ہو بگری ہے ہوا، مجھار میں ہو بگری ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، یا رسول اللہ لا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عرض کرتے ہیں یہ شاہ احمد رضا،
حنفیت و سخا بس خام ارشاد اہیبا ناطق تھا ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پر جانا لم یا مثلے تو نہ شد پیدا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا صلی وسلم وبارک علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا کہ مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے کہ غریب
فقیروں کے ٹھہرانے والے کہ برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے اور حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا ہر سر کا موقع ہے ہو جانے والے کہ تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ناظرین، اس وقت آپ مکہ المکرمہ سوسائٹی کی جانب سے عرس نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کی نظامت سنبھال رہے حافظ آدم فقیر بخش دامت برکاتہ عالیہ نے اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ Alhamdulillah de nous biasiser, nous peut écouter éloge Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Premier éloge dans nous Rab Allah subhanahu wa ta'ala sous façon. Sous lire Coran Pak, vous trouvez les remplis avec éloge de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La cause même, quand man jimun chijiman Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha concernant Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam d'une manière brève mais bien compréhensible, Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha dit c'est Coran Pak. Premier, nous t'en éloge de style nous rab. Léla éloge qui vient depuis ban banda, qui nous gunahgar banda, nous peut essayer de suivre un sunnat ilahi dans un but qui nous gagne récompense avec ça. Ça même nous apprend avec ban Allah wala. Et ça même nous apprend avec Hazrat Qaïdé Millat qui aujourd'hui nous peut mos le s'assimiler. Et ça ban Allah wala Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Pak innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Aujourd'hui nous présence en tant qu'Iban simple musulman montrer qui constate muhabbat nena avec Hazrat Maulana Nourani Siddiqui.
nous présence en tant que ban aïma, ban hufaz, ça aussi peut montrer nos muhabbat envers Hazrat Maulana Nourani Siddiqui. जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया आपकी मेराज थी। आपकी तालीमात व तकारीर, आपकी तमाम मसरूफियात और जिद्दोजहद का मरकज़ व महवर ज़ात मुस्तफ़वी थी। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए आप जो कार हाय अंजाम दिए हैं वो बिलाशुबा संग मेल की हैसियत रखता है। तक़रीब सईद के पहले मुक़र्रिर, जवान और फ़ुआल आलिम दीन मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा दामद बरकातुहु आलिया ने सूरा यासीन की चंद आयत मुबारका के हवाले से साहिब उर्स की ज़िंदगी की तरफ इशारा करने की साई की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह sallallahu alayhi wa sallam. De quelques minutes, nous vous présentons devant vous quelques manayat depuis Surah Yasin et nous vous guettons comment Hadrat Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui rahmatullah alayhi sur la vie Mubarak les refléter ce qui est là de sa bande verset Coran. Surah Yasin c'est une surah qui nous lit tous les jours. Beaucoup musulmans lit le matin, écoutent ce tilawat. Il y a beaucoup de choses là-dedans. En particulier, il y a une histoire qui est racontée. Alors rapidement, nous avons un code qui Allah subhanahu wa ta'ala raconte-nous de Surah Yasin. Surah Yasin, à partir de l'ayat numéro 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wadrib lahum mathalan ashab al-qarya idh ja'aha al-mursaloun » Allah dit au Habib sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi l'exemple d'un habitant de la ville en particulier, quand ban Rasoul ci al de la ville. Alors c'est un événement qui arrive dans un ummat précédent. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie vers la ville deux Rasoul, pas un, deux Rasoul. Et Allah peut dire au Habib, raconte maintenant concernant ça événement là, concernant ça histoire là. Prochaine ayat, ayat numéro 14, surah Yasin toujours, Allah dit « إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ » Quand tu envoies des Rasouls vers Savanjimoun de ça l'endroit qui t'y plongé dans le coufre et t'y plongé dans l'égarement, Allah envoie des Rasouls فَكَذَّبُوهُمَا. Saban jimoun dans la ville là, de place amen iman et obéir saban rasoul là, zon démenti saban rasoul là. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait fazl, Allah sa faveur, Allah lui pas sanctionné tout de suite. Allah lui donne le temps. Allah dit fa'azzazna bi thalithin. Nous fin renforcer banna par en coin rasoul. C'est-à-dire en la ville fin gagne présence de 3 rasouls parmi eux. فقالوا إنا إليكم مرسلون. بنا venu se dire ben nous ban rasoul, nous ban messager, nous ban envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala vers eux. Maintenant, ça va dire monde dans la ville là, cette badbakhti et cette istabonnes qui se tient dans eux et cette l'arrogance qui se tient dans eux, fait eux répondre Allah raconte-nous ayat 15 les dit à nous qui banna ti dire qalu ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Mana dit avec sa ban rasoul là qui se ban bashar pareil comme nous. Alors nous aqida c'est ban rasoul, ban nabi c'est ban bashar, c'est ban insan. Au contraire, la Hadrat il écrit à l'Ola de Fatawa Rizviya qui celui qui rejette bashariyat de ban nabi yandéo islam. Celui qui rejette bashariyat de ban nabi yandéo islam. Fatawa Rizviya ça. Mais seulement, comme à ban grand jimoun tout le temps tu peux dire bashar tovo zarour hein, magar hein, afzalul bashar. Huzur sallallahu alayhi wa sallam, afzalul bashar. Il n'est pas pareil comme à nous. Nous pas qu'à dire pareil comme à nous. Man kafir là avec sa man rasoul là.
Zulman Jimoun pareil comme nous. Wama anzala ar-Rahmanu min shay. Allah pan descend aucune révélation, aucun wahi le zut. In antum illa takdhibun. O ban Rasul ma'adallah zubekos menti. Saban Rasulullah répond. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun. Saban Rasulullah répond. Qui nous rab connaît qui nous Allah son Rasul vers zut. Connaît des fois nous pas besoin justifier nous devant dunya. Si quelqu'un lui a envie de démentir ou bien il a envie de dire ce qu'il y a envie, si nous reconnaissons le droit chemin, ça même suffit. Nous ne pouvons pas justifier nous devant tout le monde. Non. Nous reconnaissons que nous Allah sur Rasoul, mais comme nous reconnaissons que nous reconnaissons Allah sur Rasoul, c'est qu'ils se peut dire, il n'y a pas faire aucune différence. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Man imam qui fait causerie ou habitué maintenant dire ça à la fin de cette causerie qui se peut redire où qui nous travaillons pour transmettre message là, c'est ça. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Nous travail c'est transmettre. Hidayat c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Maintenant, ça va dire dans la ville là, on a continué, on a dit qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim. Ça va dire dans la ville là, si vous êtes têtu, si vous êtes mauvais, je dis avec ça ban Rasoul là, au ban Rasoul nous considère ce comme un ban mofin. Nous considère ce comme un ban mofin. Sans doute si ce pas arrêté au ban Rasoul, nous pour lapider et certainement nous pour donner une punition sévère. Nous aqida et les sunnat wa jamaat c'est ban Rasoul que ce été et ban Rasoul qui chose qui touche avec banna gain barakat là-dedans. Ça c'est nous aqida, il prouve ça. Tandis que kafir li so aqida c'est Rasoul ma'adallah c'est mofin. On peut dire catégoriquement. Je vais dire ça. Ayat Coran peut raconter nous ça. Et je dis avec mon Rasoul là, si je ne pas propage ce message de l'islam là, nous pour lapider, nous pour donner une punition sévère. Mon Rasoul là répond, qalu ta'irukum ma'akum. Mon Rasoul là répond, oh ban kafir, zot mofin c'est avec zot même. Zot kufr c'est zot mofin. Zot désobéissance à Allah, c'est ça zot mofin. Ta'irukum ma'akum. In dhukirtum bal antum qawmun musrifun. Est-ce qu'ils peut sauter si sa cause peut transmettre message là à eux? Certainement c'est un peuple qui ne dépasse limite. Maintenant, ça c'était conversation entre sa trois Rasoul là et sa ban habitant de la ville là. Maintenant, il y a une autre personne, une quatrième personne qui rentre là-dedans dans l'histoire là. Alors nous avons trois Rasoul, nous avons un habitant de la ville, nous avons encore une personne qui rentre dans sa histoire là. Coran peut cause concernant lui. Tous les jours nous écoutons concernant lui, nous lisons concernant lui. Aujourd'hui nous essayons de comprendre. Allah dit waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Depuis l'autre extrême de la ville, un rajul peut venir. Rajul veut dire un homme. Maintenant, la question qui est posée, est-ce qu'Allah, Allah se calme ça, est-ce qu'Allah pas connaît ça de mon nom? Il connaît, certainement. Allah il connaît tout. Mais Allah pas fait mention de ce nom. Allah dit ja'a rajulun. Un jimoun fin vini, un homme fin vini. Qui fait Allah pas mention de ce nom? Qui est un tel fin vini? Une cause rajul. Pour faire nous comprendre qu'il y a un travail digne, n'am pas important, kam qui est important. Kam qui est important. Ou capable de n'importe quelle qualité, n'am, si pe na kam, alors nous pas venons rien. Waja rajulun, rajul féminin, kam qui est important, parce que finalement kam là qui est resté. Waja min aqsal madinati rajulun. Dans sa rajul là comment peut venir? Est-ce que il peut prendre tout seul le temps il peut venir? Imagine la vie de Qaïd Ahl Sunnat jusqu'à dernière l'ère de ce la vie Mubarak. Yassa, il peut précipiter. Timama li dans sa pays, timama li là-bas, timama li peut faire ça travail là. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Il peut précipiter, il peut venir. Et il dit avec Banjimoun de ce la ville, lui-même il y a un habitant de sa ville là, il dit avec Banna ittabi'ul mursalin. Obéir, follow saman rasoul là. Follow saman rasoul là. Lui-même il parle là sur rasoul. Il y a un simple insan, il n'est pas rasoul, mais qu'il fait là, il vient support saban rasoul là.
De sa façon-là, qui ban dimoun de ce la ville, pas pu accepter message là, les vini li diabanna, obéir à sa ban rasoul là. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Obéir à celui qui pas peut demander toi aucun la paye. Qaïda les sunnat, les vini zamenin demande nous la paye. Zamenin demander. Alors, suivre Saban Rasoul, qui pas peut demander aucun ajr, wa hum muhtadoun, et ben là, la guidance. Maintenant, quand on lit un ayat qui vient après, ça dit là lui-même, les chifini qui viennent musulmans, là, il essaie de convaincre les habitants de ce la ville. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Qui arrive, moi, si je n'ai pas fait ibadat de Allah, si Allah voulait détruire moi, qui s'en est capable de sauver moi, lui essaie de faire comprendre qu'il nous amène iman lo Allah subhanahu wa ta'ala. D'une façon simple, comment nous dire, il fait un équipe qui dawat. D'une meilleure façon, il présente ça, islam là, aban jimoun de son endroit. Mais seulement, saban jimoun de ça l'endroit là, ben n'a pas fini écoute message là. Maintenant, pas de prend message là. Et quand maintenant, pas de prend message là, un qui manque du respect à ban Rasoul qui t'y vini. Deuxième, ça va un habitant de cet endroit là, ban Mufassirin, diano, zot fin faire shahid, ça n'est banda là. Zot fin faire les shahid. Qui fait, zis à cause l'indi à la vérité. Mais seulement, les pan paix à la mot, l'in continue à la vérité là. Qaïda les sunnat, surtout ce combat qu'il a mené contre Kajani. Il n'y a pas de paix sur la vie. Il n'y a pas de paix sur la vie. Et ici, ban mufassirin, non, ça ban jimoun de ça l'endroit là, je te fais sa personne, sa nek bandala, sa wali wallah, banna feli shahid. Quand banna feli shahid, connaît ban nek banda tellement bon. Allah dit dans ayat numéro 26, qila dakhulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun. Banna infini fa'li shahid. Banna infini fa'li shahid. Allah infini donne li cadeau là. Qila dkhulil jannah. Inji avec lui, rentre dans jannat. Et en passant encore une petite chose qui nous comprend là. Très souvent nous avons des résultats tout de suite dans la dunya. Surtout avec nos la vie, comment puis aller avec TikTok, avec tout ça ban affaire là, nous avons comment dire gain satisfaction tout de suite de nous ban travail digne qui nous fait. Pas tout le temps comment dire tout travail digne nous pour réussir. Ça aussi nous apprendre depuis la vie qaïda ahl sunnat. Ce qui est important de Rabbul Alamin Sobarga, ça Rabb qui li as-Samad, Allahu Samad. Allah n'a pas besoin de rien, Allah n'a pas besoin de personne d'aucune façon, et c'est tout besoin Allah de toute façon. Allah n'a pas besoin de khidmat, Allah n'a pas besoin de nous. Ce qui est important de ce barga, c'est sa zéfo-là. Si on fait ces efforts-là avec sincérité, on réussit là-dedans, alhamdulillah. Si on fait ces efforts-là avec sincérité, pas on réussit aussi dans ce travail-là, alhamdulillah, pour faire ces efforts-là. Zéfo qui comptait dans Rabbul Alamin Sobarga. Parce que le résultat là, qui était vraiment, il n'y a pas change rien pour Allah. Allah, il y a As-Samad, il reste As-Samad. Allah n'a pas besoin de personne, pas besoin de rien. Il continue, reste comme ça. Zéfo qui est important. Et Qaïda les sunnat, il donne nous ça aussi, ça exemple là. Combien de fois, il y a des choses comme ça, qui finissent un problème. Mais Qaïda les sunnat, il prend un chemin, quand il prend ce chemin-là, il connaît avec conviction que ce chemin-là, c'est haq, il stick to that. Il stick to that. Alors, ça n'est que bandala, il essaie de convaincre Bandimoun de ce endroit. Mais maintenant, pas écouter, mais il gagne sa récompense. Qui récompense? Il a de khulil jannah. Allah il rentre dans jannat. Alors, nous aussi, si nous pouvons faire travail là, si vous pouvez faire travail là, disons, les pan pot sont fruits de l'IG dunya, mais s'il y a une sincérité là-dedans, là pour donner récompense. Et quand il rentre dans Jannat, il dit qala ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Tellement l'ineg banda, l'infini al de Jannat aussi. Il dit cache, comment tu peux bon, ça m'a dit moun de mon endroit là, tu peux connaître qui mon Rabb fin donne-moi maghfirat, mon Rabb fin pardonne-moi, et il fin faire moi fin parmi ban honoré, mon Rabb il admet moi de Jannat. Comment tu peux bon si maintenant tu peux connaître et ben là aussi tu peux faire travail pour venir dans sa Jannat là. Manek banda cette qualité ça, mais banjimon dans l'endroit là pas obéir, pas écouter, finalement Allah so azab fin descendre banna et fin détruire ça banjimon là.
Donc, une petite histoire depuis Surah Yasin nous présente devant et comment on va dire, quand nous guettons la vie, les sunnat, nous trouvons ça une leçon là reflétée dans cela vie. Allah donne tawfiq comment les sunnat, les tiennent une mission dans cela vie. Nous continuons sa mission là selon moyens, capacités. Nous pas capables de faire comme Hazrat, mais selon nos moyens, nos capacités, nos l'étang, nos ilm qui nous est là, Allah donne tawfiq pour nous faire quelque chose. Wa ma alayna illa al-balagh. नाजरीन, मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि जब आप मौलाना साहब से मुलाकात करते हैं तो उनकी धीमी आवाज़, मुख्तलिफ ज़बानों में बात करने की सलाहियत और सबसे बढ़कर दलाइल से बात करने की कुदरत, जिससे मुतासिर हुए बग़ैर आप नहीं रह सकते। मौलाना साहब को 6 ज़बानों पर अबूर हासिल थी। क़ायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान मजीद की बात करते तो जवाब देते वक्त वो ये भी बताते कि ये बात कुरान मजीद की किस सूरत, किस रुकू और किस आयत में दर्ज है। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात की हिफाजत के लिए उस वक्त तक दलाइल देते रहते हैं जब तक सामने वाला मुतमईन न हो जाए। मॉरिशस के जयद आलिम दीन मौलाना हारून हसन दामद बरकतुहुम आलिया ने कुरान और शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से अपना बयान फरमाया। Allah subhanahu wa ta'ala pa sedekah su Habib Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bidunnutu hidayat bidunnutu taufiq pour asida un mahfil purement spirituel كنا تلاوة القرآن نعت شريف منقبة وعظ نصيحة إن شاء الله تبارك وتعالى nous pouvons terminer avec salat salam et dua. Et nous tout connaissons maqsad sa programme là. C'est Urs Qaïd Ahl Sunnat Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullahi Ta'ala alayh. Et en même temps, il s'a le sawab pour tout musulman qui fait une intiqal. Nous tout demandons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fait qaboul nos présences. Et par barakat sa mahfil par wasila ban awliya karam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in et par sadaqa nabi karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam préserve nos imans jusqu'à nos derniers jours, garde-nous le iman et soulève-nous depuis la dunya, lève-nous le iman. Allah sur Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finjanu uzkuru mahasina mautakum ka enjimun finfini intiqal infini ki dunya infini gain so wafat tout le temps qu'au so bon côté tout le temps cause ban bon qualité qui les tienne dans lui qui fait nos besoins cause so ban bon qualité ban ulama ikram fin de nous des raisons. Premier, pour qui inculquer l'amour, mohabbat, sa personne-là dans laquelle les autres du monde. Quand on peut tendre ce bon côté, on peut tendre ce bonne qualité, automatiquement, on peut gagner une mohabbat avec lui. Deuxième,
pour encourager les autres pour adopter ça bonne qualité là. La cause ça nous raconte la vie ban awliya ikram radiyallahu ta'ala anhum majma'in, je bon qualité, je bon côté pour que les autres gagnent courage, gagnent choc, gagnent plaisir dans eux pour adopter ça bon qualité là. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Qaïd Ahl Sunnat, Maulana Shahbad Nourani Siddiqi Rahmatullah alayhi, il tient beaucoup de qualité dans lui. Et les fins reconnaître dans le monde par sa bonne qualité là. Et qui sa bonne qualité qu'il tient là, lui un devoir de tout ban ulama et tout musulman pour essayer d'adopter sa bonne qualité là. Nous commençons un petit peu depuis en bas. Parce qu'il tient l'exemple de tous les. Qaïd Ahl Sunnat Maulana Shahbad Nourani Siddiqi Rahmatullah alayhi, un parmi bonne qualité qu'il tient là, que tous les jours les types faire tilawatul Coran. Tous les jours tu peux faire tilawatul Coran. Nous-mêmes quand nous sommes dans Darloum, les gens même je fini faire Hafiz, prend l'habitude. Pas tant mois Ramadan pour venir pour réviser. Quand même la moitié c'est para réviser tous les jours. Quand même la moitié c'est para réviser tous les jours. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, jamais je peux oublier ce Coran. Jamais je peux oublier ce Coran. Et Qaïd Ahl Sunnat Maulana Shahbad Nourani Siddiqi Rahmatullah alayhi, quand les filles donnent sa conseil là, les mêmes films mettaient en pratique premier. La cause ça, nous pouvons trouver jusqu'à ce dernier jour, à l'âge 78 ans aussi, ce Coran pleinement dans la tête, et ne l'est pas fait oublier. Ça, tilawatul Coran là, ça lui tient ça beaucoup dans lui. La cause ça pour trouver une deuxième qualité qu'il tient là, Allah tabaraka wa ta'ala pédiano, fazakir bil Coran. Appel Jimoun vers din, vers l'islam, vers sharia par Coran. Appel Jimoun vers din, vers l'islam par Coran. Amène preuve depuis le Coran. Prouve l'islam, prouve din par Coran. Moi, déjà dit ça dans un masjid ici même. Qu'ils ont dit dans un oise, dans un taqrir, ou capable de tout, excepté verset Coran. Ou capable de tout, excepté verset Coran. Par contre, Qaïd Ahl Sunnat Maulana Shahbad Nourani Siddiqi Rahmatullah alayhi, chaque parole qu'il dit, il prouve avec verset Coran. Et il lit verset Coran. Comment il dit une parole, il prouve avec ce verset Coran, ou trouve un verset Coran qui vient derrière. Et concernant tilawatul Coran, puisqu'il ne peut cause de là, Allah tabaraka wa ta'ala finjanu, wa idha quriya al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quand on lit le Coran, écoutez attentivement et garde silence
La'allakum turhamoun, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala so rahmat descende aux autres. Dès l'autre fin de nous, premier fin de écoutez attentivement. Et deuxième fin de garde silence. Pour sa même raison, que Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah basé le verset Coran là, basé le verset Coran là, que quand imam peut lire dans la namaz, musalli bizagot silence. Si aussi vous pouvez lire ensemble, qui vous peut écouter. Si aussi vous pouvez lire ensemble, qui vous peut tendre. Musalli bizagot silence. Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi fin dire ça basé le verset Coran là. Beaucoup partis croient là-dedans. Ban qui partis croient, je dis, je grand chèque, peut venir de ban chaîne télévision, peut dire non, quand imam lit ou bizarre garde silence. Ça ban dit là, je ban chèque, je imam même peut venir dire ça. Non, bizarre garde silence et basé le verset là. Bon, il n'est pas nous cisé pour le rendre dans sa divergence là, moi cisé qui était, quand peut lire le Coran. Fin de garde silence, écoutez. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire quand nous peut lire sa quantité sawab qui nous peut gagner là, c'est lui qui peut écouter là aussi, il peut gagner même quantité sawab. La personne qui peut lire sa quantité sawab qui peut gagner là, et la personne qui peut tendre. Je peux gagner même quantité sawab, pas aucun différent. Seulement, là, les bons qui nous disent que ban ulama, ban aïma, faudrait pas que nous fassions nos ban musalli un petit peu paresse. Alors, il est trop facile, dans la ma'afadjar imam Pelia, tu peux tendre, ne pas besoin de prendre, non. Dans la ma'isha imam Pelia, tabarakallah, ne pas besoin de lire, ne peut écouter, ne peut gagner même quantité sawab. Et ne pas besoin d'en prendre aussi. Hazrat Moulana Shamim Azhari, rahmatullah alayhi, Allah tabaraka wa ta'ala descend milliers rahmat le sur Kabara. Les pédiaments un petit peu ban manquement de les sunnat wal jamaat pour nous ban enfants. Les enfants alda aqidat ke poul peut sortir premier dans notre sharif. Grand matin, il peut assiser dans le masjid pour faire la ma'afadjar. Moi, on a viré d'y aller lire Surah Yasin. Moi, pas connais. Notre sharif, il sorti premier là. Mais quand j'y allais lire le Coran, lire Surah Yasin, il dit, moi, pas connais. Vous imaginez que nous étions. Quand nous pouvons lire, nous pouvons écouter, nous pouvons gagner, même quand ça ne veut dire que nous avons une paresse, et nous faisons nos enfants une paresse, nous ne pouvons pas montrer les autres, nous ne pouvons pas enseigner les autres le Coran. Alhamdulillah, le Coran, ou lire, ou gagner sawab, ou écouter aussi, ou gagner même quand c'est sawab. Ou pas lire, ou pas écouter, ou n'est ouvert le Coran là, ou faire ziyarat, ou gagner sawab. Allah. Ou ouvrir le Coran là, on est guetté ou faire ziyarat. Et il y a sawab là-dedans. Et il y a beaucoup de choses comme ça, qui n'ont pas besoin de faire rien. Pas besoin de faire rien. Pas aucune action, pas aucun amal. N'est guetté. Et il y a sawab pour gagner. Ou peut gagner bénédiction. Par l'exemple. Un djimoun, il ne peut pas faire rien, il ne peut pas faire aucun amal, il ne peut pas faire aucune action, il ne peut pas faire namaz, il ne peut pas faire qiyam, il ne peut pas faire ruku, il ne peut pas faire sada, rien, il ne peut pas tawaf, il ne peut pas bouger aussi. Il n'est qu'à s'il de haram sharif, il peut observer Kaaba sharif. Il peut gagner sawab. Il peut assiser que le masjid de Nabawi, là, il peut observer Nabi Karim sallam sur Gumbat. Ou bien il peut observer Nabi Karim sallam sur Jali Mubarak. Il peut gagner sawab.
on allait un petit peu trop loin. Pour aller observer Kaaba, al-Get Kaaba. Ou besoin voyager beaucoup, ou besoin dépenser beaucoup, ou besoin dépenser beaucoup l'énergie. Ou besoin dépenser le cash. Ou besoin de l'énergie. Ou besoin de la force, ça, ou besoin dépenser là. Ou besoin faire la peine. Là-bas, là où assiser ou guetter. Allah sur Rasoul, sallam dit Kaaba trop loin ça. Assis dans la case avec muhabbat, avec l'amour, get figure ou maman ibadat ça. Get figure ou maman, observe figure ou maman avec muhabbat, avec l'amour. Là-dedans est insawable. Mais il y a quelque chose pas besoin de faire rien, n'est guetter. Alhamdulillah, le Coran là aussi pareil. Alors, moi, si c'est que tu dis, Qaïdeh le sunnat, mon achamad de l'année, c'est dire, rahmatullah alayhi, finissent beaucoup l'enfant, le Coran, les peut dire Coran beaucoup, et en même temps, les faire un zéfo dans le monde pour que les musulmans restent attachés avec ce Coran. Qu'est-ce que ça ce Coran-là? Et qu'est-ce que comment appliquer le Qaïdeh le sunnat, mon achamad de l'année, c'est dire, rahmatullah alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Awaman kana maïta. Est-ce que je parti mort, je suis mourda? Fa ahyaynahu. Mo fin donne zindagi. Mon donne la vie. Wa ja'alna lahu noura. Et mo fin donne mo fin faire vie nour. Qui ça nour là? Qui la vie peut donner là? Quand insan pena iman, li pena hidayat, li dans kufr, li dans shirk, veut dire c'est un mourda ça. Et quand les fins gagnent hidayat, ils gagnent iman, là les fins gagnent la vie là. Ça nour que Allah tabaraka wa ta'ala peut causer là, c'est nour de iman, nour de hidayat, nour de connaissance, nour de ilm, nour de hikmat, nour de sagesse. Ça qui peut causer là. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Je prends ça nour là, c'est-à-dire je voyager parmi les insan. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Comment مثله في الظلمات? Est-ce que je peux pareil combattre qui dans la noirté, dans l'obscurité? لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا, qui parle sorti depuis là-dedans? Est-ce que je peux pareil? Qaïdeh le sunnat Mawlana Ahmad Nourani Siddiq rahmatullah alayhi, li fin gagne sa nour de hidayat là, nour de iman là, nour de connaissance là, nour de hikmat là, nour de connaissance li fin l'in prend ça, l'in voyager parmi insan à travers le monde, l'in al partage ça partout, l'in éclaire le monde. Et alhamdulillah, thumma alhamdulillah, par ce effort, par ce voyage qu'il fin faire, à peu près 100 000 djimoun fin vers l'islam. À peu près 100 000 djimoun fin vers l'islam. Et pour gagner un djimoun comme Qaïdeh le sunnat, mon achamad de l'année, c'est dire que rahmatullah, dans cette époque-là, il n'est pas aussi facile. Côté ilam ou capable de gagner, côté hikmat ou capable de gagner, mais courage, la force, l'énergie et ce himmat que Allah tabaraka wa ta'ala te donne li. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, il reste un exemple pour tout le ulama. Et surtout, pour terminer là, Qaïdeh le sunnat mon achamad de l'année, c'est dire rahmatullah alayhi, de tout le temps, il tient bon militant de la Palestine. Bon militant de la Palestine, alhamdulillah. Qu'il est la guerre du Golfe 91, la façon qu'il est fin soutenir Irak, qu'il est la guerre dans Libye, la façon qu'il est fin soutenir les autres là-bas, et même pour gagner un Pakistan, un pays comme Pakistan, il a ce contribution là-dedans. Les vrais efforts là, ce papa, Sayyidina Mohamed Abdullah Siddiq rahmatullah alayhi, les qui encore jeunes, les qui me donnent ce papa coup de main, et dans ce l'armée là-dedans. Et tous les tiennent grands conseillers, Yassir Arafat.
Alhamdulillah. Pour arriver jusqu'à là-bas, ce n'est pas aussi facile. À nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, descendre milliers de milliers rahmat le sur qabr, et en même temps, Allah, tabaraka wa ta'ala, donne-nous hidayat, donne-nous tawfiq, pour nous tirer l'exemple depuis dans le lit, et nous faire amal lola, nous mettre en pratique. Wa ma alayna illa al-balag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन, मौसलमा हवाले से अक़वा पोटली के मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा सालाना उर्स नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सलातो सलाम और दुआ से अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام محبت وحی سکینہ نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام تھام کر دامان رحمت مانگتے ہیں اپنی حاجت بازو باب اجابت یا نبی سلام علیکہ یہ کرنے حضرت سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وتوبة نصوحا والخاتمة على الإيمان. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى في شأن حبيبنا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انزل الرحمة والبركة والسكينة والتمان علينا وعلى جميع الحاضرين وعلى جميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله 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 الله